Which one gave which of the word orange? Dumugo The fruit or the maya color? sa langit ug The sa orange. yuta. Ay, the fruit Ang muna. Here. tanan, o Diyos, kanimo lamang. Wrong. Maybe sir. Ikaw Just puno sa gugma No, the Google na will walay see. Not katapusan. no comment. O Diyos, awiton ko ang gugma mo.